जय जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ हेउछन्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर। से निराकार परम ब्रह्म। महाप्रभुंकर 12 मासरे 13 जात परी प्रत्येक दिन मध्य विभिन्न प्रकार बेश लगी होइथाए। सबुठारु खूब सुंदर बेश हेउछि बड़सिंहार बेश। एही मनलोभा बेश जी देखिछि से केबे भूली पारिनी। एपरिकी एही बड़सिंहार बेशकु स्वर्गरु मध्य देवादेवी दर्शन करने आसीथांती। स्वर्गरु देवादेवी आसंती महाप्रभुंकर श्रृंगार देखिबा पई। एक कथा को केवल अनुभव करि पारंती तांकर अंग संग लगी सेवक माने। महाप्रभुंकर 119 प्रकार सेवा लगी हुए। एही सेवा पई 119 प्रकार सेवक रही थांती। 119 प्रकार सेवक भितरे गोटे सेवा अछि जार नाम हेउछि पुष्पालक सेवा। एही पुष्पालक सेवारे नियोजित थांती सेवायत श्री मनोरंजन सिंहारी, जी कि से एबे मध्य कार्यरत। लोक माने तांको लक्ष्मण सिंहारी बोली कहती। आज को प्राय 40 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले लक्ष्मण सिंहारी थिले युवक। गोरा तक तक चेहरा संगकु सेवा होछि पुष्पालक सेवा। अंग लगी सेवक। गोरा चेहरा संगकु पाट धोती पिंधि दुई कांधरे दुईटी उत्तरी सांगको मथारे तिलक लगाई देले भारी सुंदर देखा जाती। सेतेबेले से महाप्रभुंकर बड़ सिंहार बेश करती। जदिबा 3 बाड़े 3 सेवक सेवा करती, लक्ष्मण सिंहारी किंतु माँ सुभद्रांक बाड़े सेवा करती। 1982 मसीहार कथा। सेतेबेले युवक लक्ष्मण पुष्पालक महाशय महाप्रभुंकर बाड़े बड़ सिंहार बेश करुथांती सुभद्रा माँ को। जेतेबेले लक्ष्मण सिंहारी नुआ नुआ सेवा करने आरंभ कले, सेतेबेले तांको जेजेबापा ताकू बारंबार कहिथिले, लक्ष्मणगिरे सेवा कला बेले केबे कोनोसी झियो बोहूंको उपरे नजर रखिबुनी, आउ केही भी पछरु डाकिले बुलिकी चाहिबुनी। आउ लक्ष्मण सिंहारी भी जेजेबापांकर कथा मानी केबे कोनोसी झियो बोहू को चाहती नहीं कि किए डाकिले सुनती नहीं। सेतेबेले थाए पौष मास समय। महाप्रभुंकर पहिली धूप टिके शीघ्र हुए। तेणु रातिरे शीघ्र पौड़ नीति सरिले महाप्रभु शीघ्र शोइले राति 3टारू उठिबे। सेथिपई महाप्रभुंकर सेवक माने मध्य तत्पर महाप्रभुंकर सेवारे। कारण सेवक माने रातिरे जल्दी जाई पुणी पौष मासिया शीतरे राति 3टारू उठी गाधोई पाधोई आसिले जाए महाप्रभुंकर पहिली भोग रंधा हेबो। ठीक एमिति एक शीत रातिरे माँ सुभद्रांक बाड़े लक्ष्मण सिंहारी सेवा करुथिबा बेले रत्न सिंहासन उपरु तांकर दृष्टि पड़िला भीतर काठ पाखकु। देखिला बेलकु 3टी सुंदर झियो ठिया होइछंती। झियो 3टी अत्यंत सुंदर, देखिले आखि लाखिजिवो, सते जेपरि स्वर्गर अपसरा। भीतर काठ पाखरे 3टी सुंदर तरुण युवती को देखि लक्ष्मण सिंहारी तांको जेजे कहिथिबा कथाटी को भूलीगले। पुणी केतेबेले भूलीगले? महाप्रभुंक बाड़े रत्न सिंहासन उपरे नीति करुथिबा बेले। कारण श्रीमंदिर रे अनेक नीति थाए। शयन दिय आसिबे, बड़ छता मठर साधु माने आसी पखाउज बजाई महाप्रभुंको बड़ सिंहार गीत शुणाइबे। महाप्रभु डंबरू उपरे विजे हेबे। एमती अनेक रीतिनीति थाए। बड़ सिंहार आळती हेबो, मंदिर बंद हेबो, पोखरिया भितरକୁ शयन ठाकुर जिबे। एसबू विधि विधान चालू थाए। हेले श्री सिंहारींक मन थाए से 3टी झियोंक उपरे। आउ से 3टी झियो मध्य एक ध्यान एक निर्निमेष नयन रे चाहि रही थांती रत्न सिंहासन को। आउ कुआडे तांकर ध्यान न थाए, केवल 3 ठाकुरों को चाहि रही थांती। बेश सरिला, पहड़ पड़िला। एहा परे महाप्रभुंक पाखरे भोग होइथिबा घिओ पखाळ को धरी लक्ष्मण सिंहारी चलिले से 3टी झियोंक सहित टिके कथबार्ता हेबा पई। आउ से झियो 3टी भी जेमिति महाप्रभुंक बेश सरिछि सेमिति 7 पाहाच देई चलिले बाहरकू। आउ तांको पछे पछे अन्य माने मध्य बाहरी गले। तांको सहित हातरे घिओ पखाळ धरी लक्ष्मण सिंहारी चली थांती पाद उठाई उठाई से झियो मानक सहित कथा हेबा पई। से झियो 3टी जेतेबेले सिंहद्वार डेई आगकू गले, तांको भितरु जणे सेठू डाहाणकू चलिले, आउ 2टी झियो चलिले दोलमंडप साही आड़कू। लक्ष्मण सिंहारी चली थांती से झियो 2टी पछे पछे। से झियो 2टी जेते जोरे चलु थांती लक्ष्मण सिंहारी सेते जोरे पाद पकाउ थांती। दोलमंडप साही को पशिला बेले
ଡାହାଣକୁ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ମୋଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ରୁହ ରୁହ, ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସେଇଠି। ଏମିତି କହି ଡାକିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ। ଯେମିତି ପାଟିରୁ ଏତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀଙ୍କର ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଘେରି ହୋଇ ବସିଛ କାହିଁକି? ଘର ଲୋକମାନେ ଓଲଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର କାଲି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କିରେ? କାଲି ରାତିରେ ସେବା ସାରି ଆସୁ ଆସୁ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ କାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ସତ କଥା ଆଉ କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସତ କଥା କହିଲେ ସେ ଲୋକହସା ହେବେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ କହିଲେ, କାଲି ବଡ଼ ମୁକୁଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ସମସ୍ତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କାଳେ ସେଇଆ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ମନ ଏକଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀକୁ ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ହଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଟିକେ ଏଣିକି ଆଇଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ ଜେଜେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ? ଜେଜେ କହିଲେ, ଆରେ ହେଇ, ତୁ କେଡ଼େ କୁଳାଙ୍ଗାରଟାଏ କିରେ? ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ? କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ? ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏକଥା କାହାକୁ କହିନି, ଜେଜେ ଜାଣିଲେ କିପରି? କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜେଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୁ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଆସିଥିଲେ, ଭୋଗଜାଗା ଗୋସାଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜହ୍ନିଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବାକୁ। ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲୁ। ତତେ ମୁଁ ବାର ବାର କରି କହିଥିଲି ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ର ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁନି କି ପଛରୁ କେହି ଡାକିଲେ ତୁ ଶୁଣିବୁନି। ମୋ କଥାକୁ ତୋର ଖାତିର ପଡ଼ିଲାନି। ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲୁ। ତୁ ଏଡ଼େ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା କିରେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ ସେମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ। ଜେଜେଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ 3 ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ କାନ ମୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇ ହେଉଥାନ୍ତି ଗାଲକୁ, ଆଉ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, କ୍ଷମା କର ମା, କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ଅଧମ, ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ମା, ଏ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କର। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି କାନ୍ଦି ହେଉଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାନ ପାଖରେ କିଏ ଯେମିତି କହିଦେଇଗଲା, ହଉ ଯା ଯା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି, ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କଲି। ଆଜି ବି 40 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି 3 ଠାକୁରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲି। ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ବର ମାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଅଧମ, ସେ କଥା ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହାରୀଙ୍କର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।